जय जगन्नाथ। सबुदिनर सकाळ भली आजिर सकाळटी भी मोर एई मानकठू आरंभ होइथिला। आउ आजिर सकाळ काहेकि मो पई स्पेशल? हाँ, आजि हेउची मो विवाह वार्षिकीर दिन। मो विवाह को आजि 7 वर्ष पूरी गला, तो स्पेशल केमिति बन होइबो? आउ एमानंकु चिन्हि पारिले? ये हेउचंती सेई चिंकी आउ पिंकी। एईटा मोर नीतिदिनिया कथा। राति पाई सारला परे एमानक सह मु किछि समय बिताए। तापरे मु मो निज कामरे लागि पड़े। झियो मोर स्कूल गला परे आउ पतिदेव ड्यूटी गला परे मु मो नित्य कर्म सारी ठाकुर पूजा कामरे लागि पड़िली। पतिदेव मोर कहिकी जाइथिले तू जल्दी काम सारी रेडी हे जाइथिबो आउ मु जल्दी ड्यूटी रु आजि पळे आसीबी, दुहे मिसी मंदिर जिबा। आउ सतकु सत पूजा न सरुणु पतिदेव मोर घर को पळे आसीथिले। मंदिर जिबा पूर्वरु आमको किछि गुरुत्वपूर्ण काम करिकी जिबार थिला, जेउटा कि आमे प्रत्येक स्पेशल डे मानकरे कंपलसरी करिथाउ। आउ ताहा हेला डोनेट। जेहेतु एठी पाखरे वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम किछि भी नथिला, साहाय्य करिबा पई दान करिबा पई किछि भी नथिला, सेथि पई आमे ऑनलाइन रो प्रशय नेइथिलु। गरीब छोट छुआ माने जेउ माने कैंसर जनित रोग रे पीड़ित अछंती सेई मानकु आमे ऑनलाइन रे किछिटा पैसा माध्यम रे डोनेट करिथिलु। आउ भगवान को पाखरे एतिकी प्रार्थना से मानकु बहुत जल्दी सुस्थ करि दियंतु। आउ आपण मानकु भी एतिकी रिक्वेस्ट, आपण मानकु जेते बेले भी सुविधा हेउची सेमिति खाली नुहे जे स्पेशल डे रे हमको भी अलगा टाइम रे सुविधा हले आमे भी डोनेट करू, सेमिति आपण मानकु जेते बेले भी सुविधा हेउची आपण माने निश्चिंत भाबे अक्षम मानकु साहाय्य करंतु। अक्षम जोठी वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम आउ जे माने अक्षम सेई मानकु साहाय्य करंतु। केबे भी सुस्थ सबल भिक्षा मागुथिबा लोकंकु साहाय्य करंतु नाही। आज एक्चुअली मो पाखरे किछि कैश नथिला, तो मो स्त्री को कहली कैश टिके दबु किछि दरकार अछि, सेटो सी तार गोटे होम बैंक रखिछि। देखिया चलन से होम बैंकटा कोठी आ केमिति चाप कोन ना मोबाइल के के मु ना 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 मोबाइल कोन बंद कर ना। बेले बेले मो पर्स रु मो पॉकेट रु पैसा कम हुए, सेटा मु भाबे इग्नोर करे बोले कोन कोड खर्च होय थियो, सेटा आजी जणा पडुची। अच्छा एठी होम बैंक टा एठी ताले देखल देखल देबी को ना माल केता देखे दिया माल मु देखेबी ना। तो बैंक रो माल टा देखा केते अछि ना केते देबी को खाली नहीं तो बैंक बैलेंस देखो ना आगे बैंक बैलेंस टाइट अछि। बेसी बेसी नो बेसी नाही अल्प। हो मते 1000 टका धार दियो। 500 टका ना 200 टका जो टंका दे 1000 टका धार दे। 1000 टका देले मु तते 900 टका देबी। 900 टका देबो? हां 900 टका कोन नहीं 900 देबी। हां 900 नो आ केते 1000 ले 1200 देबो। बेसी ना 1200। हां ठीक अछि दियो। आ वर्षे पर वर्षे पर आ को दिन के सुदो कि हां ठीक अछि चलो आदर कर ना मैं देखा दे एते चक्रवर्ती सुदो मैं मोबाइल बंद कर मैं रखी भी जाएंगे ना एते चक्रवर्ती सुदो सुजीव की तो मोबाइल बंद कर। एबे आमे बाहरी पड़िलु मंदिर को। आ मंदिरटी थिला बहुत पाखरे। इए हेउछंती मंदिरर पूजारी नना। पूजारी ननांको कहिबा कथा हैला मंदिर रे गोटे टाइम पूजा हेई सारथिला। आ हेई सारला परे जे माने भक्त माने आसंती सेही मंदिर रे से माने निज हाथ रे मां को पई जहा भी जिंस आनी थांती सेही मां को पाद तळे समर्पी दियंती। तो सी जे हिसाब रे कहिले मु सेही हिसाब रे करिली। पूजारी नना पूजा सारी देई जे प्रसाद रखी थांती सेही प्रसाद को भक्त मानक हाथ रे देई थांती। जेतेबेले आमे माने विदाय नै कि आसिलु से आम हाथ रे प्रसाद देइथिले। प्रसाद आनी मां को पाखरु दर्शन सारी पाखरे थिबा प्रभु हनुमानंकर प्रतिमूर्ति को दर्शन करिथिलु। आउ ता पाखरे लागिथिबा आउ एक सुंदर मंदिर जेउठी प्रभु शनि देवता पूजा पाउछंदी सेई मंदिर रे दर्शन करिथिलु।
ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମିଠା ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଥିବା କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜନ୍ଦାକୁ ମୁଁ ପ୍ୟାର ସେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥାଏ ଆଉ ତା ସହ ଟିକେ ଖେଳୁଥାଏ। ହେଲେ ତା ମଝିରେ ମୋ ପତିଦେବ କହିଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉନୁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଜନ୍ଦା ମହାରାଜା ଶୁଣିଦେଲେ ବୋଧେ ଏଇ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥାଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହେଲି ଆଉ ଏମିତି ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଜନ୍ଦା ଏମିତି କାମୁଡ଼େ ବୋଲି ଜାଣିନି। ପୁରା ଲାଇନରେ ଯେମିତି ଚାକୁ କାଟିଲା ଭଳିଆ ସେ ଛୁରୀରେ କାଟିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି। ଛୁଆଟା ତ ଆଉ କଣ କରିବା, ଜନ୍ଦାଟା ସେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମିଠା ଦୋକାନରେ। ମିଠା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି କିଛିଟା ମିଠା ଆଣିଲୁ ଆଉ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିଲୁନି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ବହୁତ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ବେଟୁ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ, ଯୋଉଟା ତମେ ୱାଣ୍ଟ କରିଥିଲ ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ ତମ ପାଇଁ। ସ୍ମାଇଲ। ମୁଁ ଖେଳିବି, ଏଟା ମୁଁ ଖେଳିବି, ବେଟୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ଖେଳିବି ହେଲା। ଏ ମିଛରେ ମୋ ବେଟୁ ଖେଳିବ। ବେଟୁକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଭିତରେ ପେପା ପିକ୍। ଏଟା ମୁଁ ଖେଳିବି। ନାଇଁ ମୋ ବେଟୁ ଖେଳିବ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବେଟୁକୁ ଦେବେ। ଏବେ ତମେ ହାପି ନା? ଏବେ କେକ୍ ସପ୍ରୁ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆନିଭର୍ସରୀର କେକ୍ଟିକୁ ଧରି ସିଧା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲୁ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଆଗ କେକ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା କେକ୍ର ଅବସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କେକ୍ର ଅବସ୍ଥା ତ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବସିଗଲୁ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଯାହା ମିଠା ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ଆମ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦିନରେ ମିଠା ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମର ଅଧା କାମ ଆମେ ସବୁ ସାରିଦେବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମିଶିକି ମିଠା ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଘରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଘରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଦିନର ରୋଷେଇ କାମଟି ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ଝିଅ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ବୋଲି। ତାକୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ରୋଜ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ଝିଅ ପାଇଁ ପଦୁଟିଏ। ତୋ ପାଇଁ ସାଥିରେ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ଭିତରେ, ତୋ ପାଇଁ ସାଥିରେ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ଭିତରେ। ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ସାରି ଦିନରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ। କେକ୍ କାଟିବୁ ଆମର ଆଜି କଣଟା କୁହନ୍ତି, ହାପି ଅଣ୍ଡ୍ରା ବାଛୁରୀ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଁ, ହାପି ଅଣ୍ଡ୍ରା ବାଛୁରୀ। ହଁ ପି ଆନି बर स री एनिवर्सरी बासुरी बसरी हापी अंडरा बासुरी। आम विवाह वार्षिकीर दिनटी थिला किछि एमिति। आपण मानकु केमिति लागिला निहाते जणैबे। आउ आपण मानकर आशीर्वाद भल पाइबा एमती आम उपरे रही थाउ। जेहेतु एही भिडियोटी बहुत लॉन्ग हो जाउची सेथिपाई मु नेक्स्ट वीडियो रे अपलोड करिबी। जेहेतु एही भिडियोटी लॉन्ग हो गलानी सेथिपाई मु आपण मानकु नेक्स्ट वीडियो रे देखेबी आमे 3 जण मिसी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी को केमिति एंजॉय कलु। रहुछि जय जगन्नाथ।